السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الأولين والآخرين، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Let's start our lesson today. We will continue. This is the articulation point. In the previous class, Alhamdulillah, بفضل ta'ala, we know the organs, speech, the organs which we use it during we speak. Those are tongue, جوف, حلق, okay, and teeth. So, inshallah, بإذن الله ta'ala, we will take the first articulation point today. This is the جوف. The جوف. جوف, that means the empty space in the throat and mouth. الجوف. Okay. يبقى الجوف is a basic articulation point, the whole green part from the deepest point of the throat to the lips. All this space which we found here, okay, it's called الجوف, empty space in the throat and the mouth. Let's see الجوف. الجوف, it's specific, it's a basic or major articulation point, okay, has one specific articulation point for letters of mud. Letters of mud. Let's see the empty space in the mouth and the throat is a major area and an articulation point at the same time. The three mid-longest letters originate from this general area. These letters are واو ساكنة preceded by ضمة, يا ساكنة preceded by a كسرة, ألف ساكنة preceded by a فتحة. يبقى here, the first thing we should know the letters of mad. Letters of mad, those are ألف. This ألف ساكنة, that mean has سكون. But we don't find this sukun drawing above alif or waw or ya in Quran. Okay? يبقى this sukun, we don't find it. But those are named or called letters of mad, حروف ساكنة. حروف ساكنة. Okay? يبقى we have three letters of mad. Those letters ألف ساكنة, واو ساكنة, ياء ساكنة. Just the no. Those letters should have condition. What are the conditions for these letters? Here, before alif, the letter which come before alif, we should find fatha. Wow, we should find dhamma. Yeah, we should find kasra. يبقى letters of mad, those letters which come out from the jawf, jawf, this is the area or the space, the empty space inside the throat and mouth. Okay, here those letters, let's give example here, like قال, يقول, قيل. Here, this is letter of mad, this alif, mad. Okay, before it we should or we must find fatha come on the letter which come before it. So we find fatha above qaf, followed by alif,
this alif no vowel, but it's called alif sakin. No vowel, but the real of it, this alif sakin. No vowel in Quran. Okay? يقول, قاف has ضمة, and واو, no vowel, and lam, يقول or يقول. قيل, we have كسرة before ya no vowel, and lam has فتح. Okay? يبقى here the letter of مد, this ألف ساكن before it فتحة, واو ساكن before it ضمة, ياء ساكن before it كسرة. Okay? Okay. Why those letters ألف, واو, ياء, no vowel draw above it? Why we haven't vowel سكون, this سكون in Quran, or this سكون, why we don't find any vowel draw above alif and waw and ya? Because these letters is not real letters. These letters just sound. Just sound. Sound for what? Sound for fatha. This alif is just long sound for fatha. Let's practice. Let's try. When I say قاف fatha, qa is one beat or one count. When I pronounce قاف fatha, I say قاف fatha, qa, قاف كسرة, قي, قاف ضمة, قو. Try to stretch that qa. When I say qa, so I get here alif mad. يبقى this alif mad just sound, don't rely on or depend on any organ on the system speech. يبقى letters of mad, let's see. قاف كسرة قي, قاف كسرة قي, just one beat, one count. Okay, let's stretch the sound for قي, قي. When I stretch the sound, so I found long sound. This sound for ya mad. The same قاف ضمة قو, قو. When I search the sound for قو, so I say قو, يقول, يقول, يعلمون. Okay, يبقى this is long sound, this is واو مد. يبقى ألف مد, ياء مد, واو مد. Those letters just sound, long sound to فتحة, كسرة, ضمة. The question here, from where the vowel is come? From where do vowels come? يبقى the vowel come from جوف. فتحة comes from جوف. كسرة comes from جوف. And ضمة also comes from جوف. يبقى when I practice or when I produce قاف, for example, when I produce, this is قاف vowel, قاف letter. When I produce the sound for قاف from back of the tongue, okay, with the hard, soft palate, يبقى this is the place of قاف. But فتحة, okay, this فتحة come out from جوف. يبقى قاف, this is for قاف, but this is vowel come from جوف. Okay? يبقى again, the conclusion for that, we have جوف, empty space from the deepest part of the throat to the mouth. Okay? To the lips. This is space. This is major articulation point. يبقى this area, الجوف, is a major of articulation point. Major articulation point. For one specific articulation point. يبقى this is جوف
is major or basic and specific articulation point in the same time. We come or we produce the letters of this specific articulation point. جوف, three letters. ألف ساكن before it فتحة, ياء ساكن before it كسرة, واو ساكن before it ضمة. Okay, and those letters of مد, those just sounds, long sounds to vowel, فتحة and كسرة and ضمة. Okay. يبقى letters of مد واو ساكنة preceded by a ضمة, ياء ساكنة preceded by a كسرة, ألف ساكنة preceded by a فتحة. These three mad letters don't have a specific place that they are pronounced from, unlike all the other letters. Their sound is produced from the point of articulation of the previous letters. When pronouncing the alif, the sound should be rising. When pronouncing the alif, the sound should be rising. If the alif is preceded by a heavy letter, the alif should be heavy. Whilst if preceded by a light letter, it will be light. This is, for example, we have in Arabic alphabets 7 letters as heavy letters. Okay? يبقى these letters which collected خصة, ضغط, قض. These letters, when followed by alif, okay, so the sound for alif will be heavy. خا, صا, ضا, غا, طا, قا, ظا. يبقى the sound for alif mad which followed letters of mad will be heavy. Okay? When it followed light letter will be light sound. We pronouncing the wow, the sound should be straight, neither falling, no rising. In addition, the circling of the lips يفعلون. Okay, let's see the technique of these letters of mad. When you're pronouncing the ya, the sound should be falling in addition to rising of the middle part of the tongue. Alim. Okay. The mad letters are prolonged to حركة if they aren't followed by a hamza or a sukun. يبقى the letter of حروف المد, ألف before it فتحة, واو before it ضمة, ياء before it كسرة, letters of mad prolonged to حركة, just two counts. يعني say قا, it is not natural mad, يعني not followed by hamza or sukun. Okay? Let's see the technique of ألف مد. ألف مد, look to the tongue. The tongue is down, is like asleep inside. The mouth, okay, down. No raise. No raising back of tongue, no raising the middle, no raising the top, no raising. This is as comfortable. يعني take a comfortable kiss. Okay? Just we open our mouth. This is regular opening as we speak. No more. Okay? And after that, the hold of the tongue is down and the sound is come from inside the jaw and go and go out. يبقى no movement when we pronounce ألف مد. Okay? But when we see واو مد, we see this, the back of the tongue is raised a little. Back of the tongue is raised a little, okay? And the lips is thick,
The lips is take a shape like what? Lips is not make a circle. Is not make a circle. Okay? But يعني like this. This is the shape of lips. This is the shape of lips when I say يفعلون يعلمون. يبقى my lips take the shape as a circle but not complete circle. يعني not circle completely. As a light circle. Okay? The back of the tongue is raised a little. The back of the tongue is raised a little when I pronounce واو مد. But attention for that. When we pronounce واو مد, we don't really on the lips. We don't depend on the lips or we don't really on the lips completely. Okay? ياء مد. ياء مد, we have a space here between two lips and between teeth. Okay? Back of the tongue is down. Top of the tongue is down. But we have raising for middle of the tongue. This is the articulation point for ya. Okay? يبقى here, when we pronounce ya mad, the middle of the tongue is raised, light raising. Is raised as light raising. Okay? Back of the tongue is down. Top of the tongue is down. But this is the shape of the tongue and our shape of our mouth, lips, mouth, okay, tongue when we pronounce alif mad or waw mad or ya mad. It's okay. Let's see a note here. Here, alif mad is always preceded by a fatha. We know it. The sound should come from the mouth, not the nose. And we pronounce the sound, we pronounce it from mouth, completely from mouth. Don't the nose. If we pronounce the sound from the nose, okay, for example, when I say يفعلون, that mean I make غنة. That's wrong. Don't make غنة. Why? Because I close or I make my mouth is blocked. I close my mouth so the sound is can't find any place to come out from it, so come out from the nose. But that's wrong. But we should completely get the sound from our mouth. Okay, Rika? Yeah, Okay. I will share one screen while start saying. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Karena ini materi baru, jadi kita catat ya. Ini anak berkecil, ya rapi tulisannya. Hari ini kita masuk di al-jauf. Al-jauf. Al-jauf atau bagian rongga
tenggorokan dan rongga mulut. Kalau bahasa Inggrisnya ruang kosong yang ada di tenggorokan dan mulut, atau bagian rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kemudian rongga mulut, ya, Ana terjemahin kitab dulu ya. Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ana terjemahinnya ikut di buku ya. Kadang bukunya tulis the empty space in the throat and mouth. Kadang dia tulis the empty space in the mouth and throat. Jadi Ana ikut itu ya. Makanya kadang terjemahannya bagian rongga tenggorokan dan rongga mulut, atau rongga mulut dan rongga tenggorokan, karena bukunya kayak gitu. Jadi biar ngikutin bukunya dan sama aja. Intinya sama, dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Rongga mulut dan rongga tenggorokan atau al-jawf adalah area utama atau makhraj umum ya. Dan makhraj khusus sekaligus. Khusus sekaligus. Jadi al-jawf ini sekalian makhraj umum dan sekalian makhraj khusus sekaligus. Kemudian terdiri dari 3 huruf mad atau panjang. Yang berasal dari area yang umum. Maksudnya nanti ya kita lanjutkan. Maksudnya di sini tidak ada area yang spesifik. Nanti di bukunya ada penjelasannya, nanti Ana catat sesuai dengan urutan di buku. Huruf-hurufnya adalah yang pertama adalah waw, sukun, didahului dhammah. Ya, sukun didahului kasroh. Kemudian alif didahului fathah. Alif ini selalu sukun ya. Jadi memang di buku tidak ditulis alif sakinah gitu, tapi langsung alif didahului fathah. Karena alif itu selalu disertai oleh fathah. Alif. Jadi dia selalu sukun. Kemudian tadi penjelasan Ustazah. Alif sukun di sini tidak dituliskan sukun, tidak ditulis dengan tanda sukun, tapi dia 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 memiliki sukun. Memiliki sukun. Jadi alifnya sukun tapi tidak ditulis sukun karena dia memang akan selalu sukun. Seperti itu ya. Terus tanda sukun
pada ketiga huruf mat di Al-Quran tidak dituliskan. Karena huruf mat ini, ketiga huruf mat ini, ketiga hurufnya bukan huruf sebenarnya. Tapi suaranya keluar dari harokatnya, yaitu dari harokat fathah, dhammah, dan kasroh. Jadi itu ya alasannya kenapa ketiga huruf mad di Al-Quran tidak dituliskan. Tanda sukun ini, tanda sukun, tanda sukun di Al-Quran karena huruf ini bukan huruf sebenarnya, tapi suaranya keluar dari huruf yang menyertainya, huruf yang mendahuluinya. Nanti kita jelasin. Misalnya eh, di kata qala, qala kan qala, qa, terus atau qi, u. Nah, suaranya a, u, i itu dari fathah, dhammah atau kasroh atau dari harokatnya. Nah, misalnya pada qala ini untuk contoh alif mat didahului fathah. Nah, untuk qala, qaf, makhraj qaf, qaf. Makhrajnya keluar dari pangkal lidah bertemu dengan langit atas lunak. Nah, makhraj qa saat dia mengucap qa ini makhrajnya keluar dari pangkal lidah dan langit-langit atas. Kemudian harokatnya saat didahului oleh alif, harokatnya setelahnya alif, maka harokatnya keluarnya dari mana? Dari al-jauh. Jadi kaidahnya kita harus ingat kaidahnya makhraj dulu baru harokat. Jadi kalau kita mengucapkan huruf, kita tempatkan makhrajnya dulu, kemudian baru harokatnya. Jadi seperti itu ya. Jadi setelah kita letakkan makhraj pangkal lidah ke langit-langit atas, baru kita keluarkan harokatnya. Ditambah dengan mat berarti panjang. Panjang, kaidah panjang keluar dari al-jauh. Qala, qala. Jadi seperti itu. Kemudian nah, jadi dalam satu waktu huruf mat ini keluar
dari makhraj huruf sebelumnya dan harokatnya keluar dari al-jauh. Ana catat ya, teringat. Makhraj huruf sebelumnya dan harokatnya keluar dari al-jauh. Ini berlaku di ketiga huruf mad. Ini baru kola ya. Baru alif mad, kemudian kita lanjut ya mad. Ya mad contohnya qila. Qila waw mad contohnya yaqulu. Nah, ini ya kaidahnya sama kayak alif mad dengan ya mad dan waw mad sama kaidahnya dengan alif mat tadi ya penjelasannya. Jadi qila makhrajnya dari qaf dulu, kemudian baru ke ya, baru ke harokat kasroh, dan untuk waw mat yaqulu baru ke harokat dhammah q-nya dulu. Terus tadi teman salam. Kita kembali ke buku lagi ya. Kembali ke buku yang ini. Dari sini karena terjemahannya. Kemudian tiga huruf mat ini tidak ada tempat spesifik dari mana mereka diucapkan. Tidak seperti huruf lain. Suara mereka dikeluarkan dari makhraj huruf sebelumnya. Maksudnya adalah makhraj huruf yang menyertai ketiga huruf mat tersebut yang berada sebelum huruf mat. Sudah kita jelaskan tadi ya. Terus lanjut.
Ketika alif diucapkan, suara harus naik. Naik saat atau jika. Jika alif didahului oleh huruf yang tebal. Usodor tingkil. Tadi Ustazah udah tulis huruf-huruf tebal. Nanti kita lanjutkan ya. Dan alif harus tipis jika didahului oleh huruf-huruf yang tipis. Ini hanya berlaku di alif ya. Waw sama ya mat enggak berlaku. Jadi huruf tebal, husodor tingkil, ho, terus sod, bod, ghoin, go, kof, to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 huruf tebal ini harus kita hafalkan karena sisa dari huruf ini adalah huruf yang tipis. Jadi kalau alif, tebalnya alif tergantung huruf sebelumnya. Kalau hurufnya tebal, maka alif juga tebal. Kalau hurufnya tipis, maka alif juga harus dibaca tipis. Kayak kola itu alifnya tebal. Karena didahului oleh huruf qaf. An-nar itu alifnya tipis karena didahului oleh huruf nun yang tipis. Itu ya. Kemudian kalau kita lanjut menerjemahkan kitab, ketika waw diucapkan, suara harus lurus. Ingat ya, kalau alif suaranya harus naik, kalau saat tebal, saat tipis suaranya harus tipis. Tapi kalau waw mat, suaranya harus lurus. Tidak turun maupun naik. Nah, dengan tambahan membulatnya bibir. Bulatnya itu yang kayak di gambar Ustazah tadi ya. Bentar ini. Nggak bisa dihapus. Dicoret. Emang kalau mau tahu bulatnya bibirnya ini memang harus musafahah ya. Jadi lihat mu'alimahnya gimana bentuk bibirnya. Jadi ini tambahan dari Ana di Tasil kita udah ada mu'alimah yang open kamera, tuh nah bisa lihat gimana bulatnya bibir waw itu. Nah, terus lanjut ketika ia diucapkan suaranya harus turun dan
tengah lidahnya naik. Nah, nanti kita tunjukin di gambar ya. Sebentar ya, Ana catatin dulu contohnya. Contohnya yang alif. Contohnya yang alif. Babun. Ini yang tipis ya. Yang tebalnya. Ola. Kemudian yang waw. Yaf'alun. Contohnya. Yaf'alun. Nih di buku. Ya. Yaf'alun. Wawnya tidak dikasih harokat ya. Tidak dikasih tanda sukun. Alifnya juga. Terus kemudian contoh ya. Alimun. Nah, ya-nya juga nggak dikasih tanda sukun. Terus kita lanjut ke gambar. Nah, kita perhatikan ini. Karena terjemahin dulu judulnya ya. Huruf mad. Nih, huruf mad dipanjangkan. 2 harokat. Jika mereka tidak diikuti oleh hamzah dan sukun. Ini harus kita catat ya. Karena nanti kalau didahului oleh hamzah dan sukun akan beda panjangnya, bukan 2 harokat lagi. Jadi huruf mad dipanjangkan 2 harokat jika mereka tidak diikuti oleh hamzah dan sukun. Kita masuk ke gambar. Nah, perhatikan baik-baik gambarnya. Kemarin kita udah tahu nih, alif mad itu apa, ini apa namanya, ini gambar apa, kita udah tahu. Ini adalah lidah. Saat mengucapkan alif mat, lidah kita posisinya istirahat. Posisinya di bawah. Bibir kita nggak ngapa-ngapain. Bibir kita nggak monyong, nggak bulat. Bibir kita biasa aja dan terbuka. Nih, kita lihat baik-baik. Ini harus dicatat ya, alif mat. Allahu Akbar. Alif mat. Allahumma musta'an. Ini lari-lari. Oh, terlalu ke bawah. Karena kita nyatat, Antuna harus bersabar di belakang layar ya. Karena kita lewat internet, jadi banyak yang error. Nih, posisi lidah istirahat.
atau lurus. Lurus di bawah bibir terbuka. Tidak monyong ya. Kemudian ya, waw mat. Ini waw mat. Kita perhatikan pangkal lidah. Waw mat, pangkal lidah naik, tapi nggak nempel ya sama langit-langit atas, tapi naik. Pangkal lidah naik, bibir, kedua bibir, kenapa dia keluar? Bentar. Eh, atau monyong ya. Terus ya mat, perhatikan nih, tengah lidah naik, bibirnya juga sama kayak alif, nggak monyong, terbuka. Hmm. Terus tadi bentar. Nah, kembali lagi ke alif ya. Suaranya ini keluar dari dalam, dari al-jauh. Dari bawah ini, dari dalam sampai keluar. Begitu juga waw, karena dari al-jauh, dari sini sampai keluar, dari sini sampai nih. Aliran suaranya seperti ini ya. Nih, dari bawah ke luar, dari dalam. Ya, karena lihat oretan Ana dulu ya. Ada yang ketinggalan dari nerjemahin Ustazah. Nah, sudah selesai ya. Intah itu mu'alimati. أوكي ريكا. آه نأخذ آخر جزء إن شاء الله بإذن الله تعالى، الأخطاء الشائعة. أيوه، تفضل. common mistakes، الأخطاء الشائعة التي نواجهها عندما نقرأ أو نتلو القرآن الكريم. Number one, pronouncing the alif heavy where it should be light. بنقرأ الألف وبنصدر صوت الألف المرققة كأنها ألف مفخمة. Examples here: النهار. This is the correct pronunciation. هذه هي القراءة الصحيحة. النار. What is the mistake here? When I say النهار. النهار. Okay, النار. النار is not النار, is not النهار. It's النهار. النار. Okay. Also, the opposite of it, pronouncing the alif light where it should be heavy. عندما الألف بتكون مفخمة، عندما تتبع الحروف التفخيم خص ضغط قذ. خالدين is not خالدين. خالدين is not خالدين. is خالدين. خالدين. غائبة. غائبة. Okay, يبقى خالدين. This is heavy letter followed by heavy ألف. غائبة, heavy letter غين followed by ألف as heavy letter, because this ألف مد follow the letter. If this letter is light, the ألف مد is be light inshallah. If this letter is heavy, the ألف مد will be heavy also inshallah. Number three, now I'm facing the Dhamma.
on the letter before the واو مد. When pronouncing the واو مد, we don't say يعملون لون. Okay, that make the sound of واو مد, okay, is blocked or closed, and this sound is go to خيشوم. يبقى instead of pronouncing this واو from جوف, يعملون لون is come from جوف. I don't depend on واو on lips when I pronounce it. But if I emphasize the dhamma when you say lu, يبقى this is يعني the first mistake I will go to تكلف. I will do تكلف. The second mistake, the sound is raised to خيشوم. So I get غنة. When I say يعملون, it's easy. يعملون, لون, without stressing or without emphasizing on ضمة. Also, don't stress on not emphasizing the kasra on the letter before the ya mad. When you pronounce the ya mad like نستعي, عي is not عي. يبقى I stress more. I make تكلف. This is kasra is not correct kasra. Okay. So the sound is not correct. نستعين, عين, نستعين without stressing on kasra. Pronouncing the waw mad or the ya mad from the nostrils with غنة. To correct this mistake, pinch your nose and say the mad letter if the sound becomes muted whilst pinching your nose, or if it sounds like one has a cold, it's indeed coming through the nose and is therefore incorrect. The sound needs to be focused and pronouncing through the mouth. يفعلون. I can close, you can close your nose when you pronounce it. Yeah, when you say يفعلون, okay, close your nose. If the sound is not correct, okay, or is not clear, so you feel by غنة in your nose. You feel the sound is collected and blocked in your nose. Okay? But if you close your nose and you pronounce يفعلون, so you didn't get you don't get غنة, it's okay. So it's correct inshallah. يبقى it's not يفعلون لون يفعلون. No, it's يفعلون. I close my nose and pronounce it easy. يفعلون. Okay? This is the common mistake in this letters of mad. When we pronounce letter of mad, we pronounce alif mad as heavy. In the place of light, we pronounce it as light in the place of heavy. With waw and with dhamma and kasra, we press more or emphasizing on the dhamma or kasra, so this is make takalluf and make the sound is not pure, and the sound is sometimes is get from nose and we get ghunna. Okay, when the teacher or muallima is correct to you and said don't make ghunna with waw mad, don't make ghunna with ya mad, we get ghunna with those letters of mad. Why? We want to practice to get rid of غنة when we pronounce واو مد or ياء مد. Why? Because we stress about them. We stress about the dhamma before واو مد. We stress about kasra before ياء مد. This is stressing or this pressing more. It's make us يعني let us go to takalluf. This is the first step. The second thing or the second point, the sound of ya mad or waw mad is not clear. Uh, okay, and we get ghunna. The last thing, this is the way or technique. If you know this sound for waw mad is come pure or no. Okay, this is like you close your nose when you pronounce the word which has yeah waw mad.
if the sound is blocked, if the sound is not pure, if the sound you feel get from nose, all these things, so this sound is not for WOMAD. But when you close your nose and the sound is come out in easy way, so is WOMAD and is come in correct way. Okay, Rika? Nah, معلوماتي. Karena dars baru kita catat lagi ya. ريكا انا 10 دقايق بالظبط وهضطر اخرج. أيوة تمام. اوكي ان شاء الله. تخرجين الآن؟ لا لا، بعد 10 دقائق. 10 دقائق انا موجودة معاكي. تمام. ان شاء الله. Ini ya, anak tadi belum jelasin yang wawmat. Ya, wawmat kan keluar dari apa namanya, dari makhraj sebelumnya ya. Dan wawmat itu kedua bibir monyong atau membulat seperti ini. Nah, membulatnya jadi tidak dilibatkan bibir aja ya. Jadi ada pangkal lidah yang naik. Nah, itu tadi tambahannya. Jangan terlalu ditekan di bibir, kedua bibir ya. Tapi ada juga yang naik. Pangkal lidahnya naik. Kita catat lagi. Kesalahan kita membaca Al-Quran atau saat membaca huruf mad. Kesalahan umum. Yang pertama adalah mengucapkan alif menjadi tebal yang seharusnya tipis. Contohnya pada kata an-nahari dengan an-nar. An-nahar, an-nar itu yang tipis. Kemudian yang tebal tadi Ustazah contohin an-nahar itu tebal, an-nar itu tebal. Kemudian yang kedua mengucapkan alif menjadi tipis yang seharusnya tebal. Contohnya khalidina dengan ghaibina ghaibah. Nah, tadi kita udah belajar kalau huruf kho dengan gho adalah huruf tebal. Jadi alifnya juga harus tebal. Khalidina, ghaibah. Apaan? Jangan, jadi alifnya jangan tipis ya. Kemudian nomor 3.
tidak menjelaskan dhammah apa tidak menjelaskan dhammah atau tidak menekankan Allahu musta'an. Nih, sorry. Nih, jadi tidak menekankan dhammah pada huruf sebelum mad ketika mengucapkan waw mad. Jadi dhammahnya kita tidak tekan pada huruf ini, pada huruf lam sebelum huruf mad ketika mengucapkan waw mad. Misalnya ya misalnya ini baca yang benar ya malun. Kalau ditekan ya malun gitu. Lun jadi takaluf, jadi berlebih membebani diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, nasta'in. Kemudian tidak menekankan kasroh pada huruf sebelum mad ketika mengucapkan ya mad. Sama ya kaidahnya, tidak menekankan kasroh. Jadi nasta'in gitu. Ain. Tapi nasta'in turun biasa aja, tipis. Nasta'in tidak ditekan ya. Nah, kalau ditekan nasta'in, ain gitu. Jadi berat. Musta'an. Kemudian nomor 5. Nomor 5 ini harus kita ingat ya. Mengucapkan kan waw mad atau ya mad dari lubang hidung dengan gunnah. Jadi tidak boleh yang mengucapkan waw mad atau ya mad ini dari lubang hidung. Nanti dia keluar gunnah. Untuk mengetahui atau untuk memperbaiki kesalahan ini, memperbaiki kesalahan ini, yaitu kita jepit kedua hidung apa? Jepit hidung kayak kedua bibir. Jepit hidung Anda dan ucapkan huruf mad. Huruf mad jika suara menjadi teredam
atau jika suaranya menyerupai orang yang sedang pilek ya, maka ini tentu saja suaranya datang dari hidung. Jadi suaranya harus fokus dan diucapkan melalui harus fokus dan diucapkan melalui mulut. Contohnya, ya fa'aluna. Nggak boleh ya fa'alu lu, lu itu jadinya masuk hidung. Jadi caranya pencet hidung. Kalau suara kita apa? Kita kesumbat nih hidung kita. Lo, lo gitu. Itu berarti masuk hidung. Jadi suaranya harus keluar dari mulut biar nggak masuk hidung. معلمتي هل عندك وقت ممكن قولي لنا نقرأ المثال بدون تكلف وبشكل صحيح. معلمتي يفعلون. Antuna bisa dengar Ustazah ya. This is Eh, يفعلون this right. min awal معلمتي min alif alif mat hifi wa like تقصدين يفعلون أم كلمة أخرى يعني أي مثال. النهار النار yes الخالدين ده غائبة نعم. يعني جميع الكلمات تمام. أيوة بالتكلف لا النهار. تكلف. أنها ها is not ha is not النهار. هار no wrong. هاء sound this is light. حرف الهاء حرف مرقق so النهار. النار. خالدين. خالدين. غائبة. غائبة. اوكي. يعملون. يعملون. don't press in any letter. مفيش ضغط على الحروف. نستعين. عين. نستعين. يفعلون. يفعلون. طريقة غلق الأنف عند قراءة الكلمة بتوضح لنا وبتظهر لنا إذا كانت الكلمة بيوجد فيها غنة والصوت بيكون يعني مكتوم blocked ولا لأ. تمام. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau mau tahu suara masuk hidung atau enggak, yaitu suaranya itu apa teredam atau enggak gitu. Kalau ya teredam atau kita sesak nafas gitu, kayak susah nafas, itu berarti masuk hidung. Seperti teori yang sudah dipelajari tadi. انتهيتي معلوماتي؟ نعم انتهيت. جزاك الله خيرا معلمتي كتب الله أجرك. في أي سؤال أو أي استفسار؟ Nah, ada pertanyaan? Eh, نوقف Assalamualaikum. التسجيل أولا ممكن معلوماتي؟ نعم.